ଭିଟାମାଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନ ଲୋଡ଼ି ଇଡ୍କୋକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଳସିଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଳସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ନୟାକୋଟ ରାଜସ୍ୱ ମୌଜାର ଥିବା 100 ଏକର ଜମି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଗୋଚର ମନ୍ଦିର ଜଳସେଚନ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜମି ଚାଲିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାତହାଣ୍ଡି ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ରୋଜଗାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଡ୍କୋକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। आम पंचायत रे इडको जो आम जमी नहीं कंपानी कर सरकार दौरान नोटिस मारी से जमी देवा द्वारा आम चाषी मैंने आम जमी की जापरेनि। आमर जो पुरातन मंदिर 500 वर्षर आम इष्टदेवी मंदिर भी रही। तेणु आम सरकार को अनुरोध करुँ जिलापाल मध्यम कैंसल करूँ, आम सर्वसाधारण चलिया व्यवस्था करूँ। जदि सरकार कौन ग्रहण न करती कर्णपात न करती आगामी दिन में आम ओड़सिंह नुहे सेठार प्राय 10-15 खंड ग्राम सर्वसाधारण रास्ता रोक करूँ एवं यार जवाब मागिबू। जेहेतु पूरा पोर्शन टाक आम इडको नोटिस कराई, तो से जो एसेंशियल पोर्शन रहा इरिगेशन और गोरु गाई चलाचल करेंगे गाँव आनुषंगिक जो सुविधा रही है पीएमजी रास्ता अच्छी, तो से पोर्शन गुड़ा जब पड़ो माने चल प्रचल करवा सब गुड़ा असुविधा हम। तो आम आउ रिभेरीफाई करूँ। रिभेरीफाई कलापर जोटा एसेंशियल पोर्शन थी एसेंशियल पोर्शन को आम गाँव जोटा यूटिलिटी से गुड़ा आम रखिकी बाकी जो पोर्शन थी गाँव पाखे भी माने से गाँव